Nagkadayang bahin sa Mindanao, apektado human mitay og magnitude 7.4 nga linog sa hinatuan Surigao del Sur pasado alas 10 sa gabi adlaw Sabado. Anyang report. Gilayon nga nagpahigayon og damage assessment ang Office of the Civil Defense 10, DPWH 10 ug CDRMO Cagayan de Oro City sa Junior Borja Bridge human kini makitaan og pagliki human mitay og magnitude 7.4 nga linog niadtong Sabado sa gabi, Disyembre 2. Gisuta sab ang structural integrity sa maong tulay. Hinuon, gibutyag sa OCD-10 nga isolated cracks lang kini ug walay rekomendasyon nga dili kini paagian sa mga motorista. Nanggawa sab ang mga staff sa usa ka tindahan sa Barangay Maniki sa Kapalong, Davao del Norte. Nag-brownout sa lugar atol sa pagtayog sa linog. Hinuon, nabalik ng kuryente sa lugar human ang pipila ka oras. Gani, gisuspinde sa Braulio Duhali LGU ang trabaho ug klase sa tanang level karong adlaw. Nagapahigayon og rapid damage assessment and needs analysis ang lokal nga kagamhanan human sa kusog nga linog niadtong Sabado. Kini aron sutaon ang kaligon sa mga infrastruktura, mga gambalay ug mga pasilidad sa lungsod. Muabiso ra ang LGU kung kanusa magresume ang trabaho ug klase. Nangabuak ang mga bildo ug nangapakpak ang tiles sulod sa Tagum City Hall. Patay sabang usa ka buntis samtang samda ng iyang bana ug anak human nahugmakan og pader sa Tagum City, Davao del Norte. Gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival. Ginaplaster sab sa lokal nga kagamhanan ang tabang sa nahibiling pamilya. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV.